আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় সম্মানিত বন্ধুগণ, আমরা বছরে একটি বার আমরা শবে বরাত পেয়ে থাকি। তো আমরা এই শবে বরাতের নামাজটি কিভাবে আদায় করব, অনেকেই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করে থাকেন। তো শবে বরাতের নামাজটি হচ্ছে নফল নামাজ। আমরা এই নামাজটি অনেকেই রাত্রি জাগরণ করে পড়ি, অনেকেই আমরা 8 রেকাত 12 রেকাত 20 রেকাত পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। তো আমরা এই নামাজটির নিয়ত এইভাবে করবো, নাওয়াইতু নুসল্লি লিল্লাহি তাআলা রাকাতাই সলাতিল লাইলাতুল বরাত নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাত আল্লাহু আকবার। আপনি আরবি না জানলে বাংলাতে এইভাবে নিয়ত করবেন, আমি আল্লাহর হস্তে লাইলাতুল বরাতের নামাজে নিয়ত করছি আল্লাহু আকবার। তে আসুন প্র্যাকটিক্যাল নামাজটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। নামাজে দাঁড়িয়ে যাই নামাজে দোয়াটি পড়ে নেব। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين। এরপর আমরা নিয়তটি জবানে পড়ব। نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة الليلة البرات نفل متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.
الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. প্রিয় সম্মানিত বন্ধুগণ, প্র্যাকটিক্যাল আপনাদেরকে লাইলাতুল বরাদের নামাজ দেখে দিলাম। এইভাবে নামাজ শিখে আদায় করলে আশা করি নামাজ হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের সাথে পরবর্তী নতুন ভিডিওতে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।